أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. الفاتحة حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي باعلي وسمو فرعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد حسين البشي ووالدنا ووالد موات وأموات موات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد ما لها في الأكف نور كوكب. يا ربي على محمد. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا رب على محمد. يا رب صل على محمد المجتبى المحبب بالمحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد ما لاح بدر وغاب ضيهاب. يا رب صل على يا رب صل على محمد ما سارت العيش بطن سبساب. يا رب صل على محمد عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا رب صل على محمد. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب.
يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد ما طير يمن غن فأطراب يا ربي صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ولا أشكو غرامي يا نور الوجود ولا أشكو غرامي يا نور الوجود Oh
وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة البشرية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت رد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كل سلوان
واسع تدليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد زوالا بحبيب عم الأذى يا لقلب حبه قد توالى بحبيب عم الأنا ذل من شرف الوجود بنور القمر كون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قدرا رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فازت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد
والده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستمسرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويعتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بكربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عنصر الأكوان بنشر ذكراه ابن الزين اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقوال يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقوال أعظم علي وارعاني أعظم علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا هادي العدناني يا سر نور الأقوال يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقوال
وفيعني واصلح أحوالي وفيعني واصلح أحوالي وفيعني واصلح أحوالي وفيعني واصلح أحوالي أيا حبيب الرحمن أيا حبيب الرحمن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عذب عليا ورعاني عذب عليا ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن عليك يا خير الأنام أزكى التحيات والسلام عليك يا خير الأنام أزكى التحيات والسلام والآل وأنصاف الكرام والآل وأنصاف الكرام على ممر الأزمان على ممر الأزمان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عذب عليا ورعاني عذب عليا ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علق في هذه الدرة المكنونة والجورة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حبل حبلت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قربا ونطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على للوجود تهديج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت عن هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور أنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحاضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلقا صبح الكمال من النور النبوت وبرز الحامد المحمود وذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجادل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرا واستضيئوا بجمال فقبل حسن تبرر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى
مستمر ليس ينفد حيث فينا عطاء زمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العاد إذا حمد بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسرة به تعترك الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مترقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه عن صافع عز قد تعالى مجد وخجت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم وضع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب بالتكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عزمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام المصطفى محمد شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بلايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بلايا كرام. وما ذكرهم صلاة الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام مصطفى محمد شريف المقام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منادي وأقصى المراد. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منادي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصبو الرداء وهل تمنحوني شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام. أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرحم وشفاء. أنا عبدكم يا أهيل الوفاء
بكم أرحم وشفاء فلا تسلموني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولا في المنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى محمد شريف المقام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. أما بعد. الفصل الرابع في الصبر. Bermula pasal yang keempat atau macam yang keempat dari yang 10. Jadi yang keempat ini adalah memandirakan masalah sabar. Kalau bebuan kita nang hidup ini memadahkan pasti ada pepatah menyambat sabar itu ada batasnya. Kalau kita nang orang beriman, sabar kada berbatas. Batasnya apa? Batasnya sampai hinak habis. Itu sabar. Kalau kita nang belajar, bila di dalam dunia ada batasnya namanya sabar itu. Sudah 3 kali ikan baulah salah, 4 kali kita kalau lagi sabar. Itu manusiawi. Tapi kalau kita nang belajar, ada lagi berbatas sabar itu. Batasnya tikas mana? Tikas pas kada kawa behinak lagi. Artinya meninggal, wafat, mati. Merinci sabar itu mulai begini dulu. Kita harus pinandu dulu bahwa ad-dunya darul balwa. Dunia itu adalah rumahnya ujian dan cobaan, musibah, bala. Itu sudah nyata. Apabila ada makhluk yang hidup di dunia, khususnya manusia ataupun makhluk yang lain kada kelihatan, dikira pian jin itu kada ada ujian. Jin itu dapat ujian juga. Bila kita nih makhluk Allah yang di dunia mulai hidup sampai kena habis bahinakan, dunia ini sudah diandak Allah, disambat Allah bahwa dunia ini adalah rumahnya ujian, rumahnya musibah. Kada mungkin kita manusia yang hidup ini kada dapat ujian. Itu berpatok aja, berpatok di situ dulu. Jadi ngaranna dunia itu darul balwa. Dunia adalah rumahnya ujian dan cobaan musibah. Kemudian ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Apabila orang mengarangnya bahuma, kada mungkin nyaman. Pasti berpanas, pasti sakit, kada nyaman orang bahuma dulu. Di mana kena memutikinya, ujar Allah memutikinya ketika sudah kada lagi di dunia. Artinya kena di kiamat, yaumul qiyamah. Di situ kena nang memutikinya. Jadi ad-dunya mazratul akhirah, kemudian ad-dunya darul balwa. Dua buting itu dulu berpatok dalam hati bahwa dunia ini
sudah ngarannya rumahnya ujian, tempatnya ujian. Kadada manusia nang luput tanpa ujian. Kemudian bersambung ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rancak benar kita baca, mungkin bebuan pian paham ya artinya. Allah kadang mungkin menimpakan suatu ujian ataupun musibah kepada hambanya nang dipilih illa usaha, kecuali pasti hambanya itu mampu. Lu contohkanlah, ada kita lelakiannya kada tahan melihat beginian, ujiannya di situ. Ada satu pulang kawan kita lelakiannya melihat beginian itu biasa aja, tapi kada kawan melihat. Nauzubillah tuh. Jadi ujian manusia itu lain-lain ya. Kita berduduk bersebelahan nih, lain nang rasa beratnya tuh ujian. Ada orang nang kena flu aja, flu batuk bagi nang kawan tadi biasa itu apa-apa, santai aja. Baginya itu kada apa-apa. Tapi bagi kawan itu rasa luar biasa sudah ujiannya. Jadi nang didatangkan ujian kepada orang-orang yang dipilih Allah itu kada berat sebenarnya, tapi berat bagi orang lain. Bilanya datang kepada kita berarti mampu. Tapi kenapa pinangalih benar ya? Sambungannya itu disabar. Jadi kalau hendak menuntut ilmu dalam hati, pertama nang diulah itu sabar. Karena ulun hendak menambahkan, bila sudah kau masuk sabar, hanya itu kena tian ridho lawan takdir Allah. Sabar, ridho lawan takdir Allah. Kemudian kena datanglah syukur. Bila orang sudah sabar, hasilnya kena ridho. Kada lagi pina menggerutu. Ridho sudah dengan takdir Allah. Kemudian karena hanya sudah datang ridho, naik lagi makam kesyukur. Ini kena makam bebuah ahli sufi. Orang tasawuf itu maksudnya. Kenapa jadi lu menyambut makam ahli sufi? Itu makam-makam babuan wali Allah. Babuan wali Allah itu diandaki Allah di dalam hatinya, kada ada lagi melihat ujian. Semua nikmat, semua nyaman. Diandaki sakit nyaman juga aja sih. Diandaki penyakit nyaman juga, makanya selalu syukur. Diandaki sedikit duit nyaman juga, diandaki banyak duit nyaman juga, kada ada berbeda. Itu makam bebuan ahli sufi. Kita bang andak disabar aja dulu, yang di awal aja dulu sabar. Mau makam ke situ itu tengalih, memang tengalih karena ada tangga-tangganya. Jadi sabar dulu, hasil dari sabar itu kena ridho lawan takdir Allah, nah perbuatan Allah. Kemudian datanglah syukur, puncaknya dari syukur hanya husnuzon. Nah itu puncaknya dari syukur husnuzon. Datanglah dalam hati selalu baik sangka dengan apa yang diulah oleh Allah. Jadinya kata kawan langsung ke husnuzon. Tangganya itu dari sabar dulu. Sabarnya lebih banget lah. Sabarnya jangan lebih banget ya. Orang melatih sabarnya luar biasa, apalagi pas karena di ujian yang banyak yang maulah emosi datang kan. Makanya kena aturan fikihnya, pulang aturan yang di amaliyahnya. Apabila kita ditimpa dengan amarah untuk masalah emosi, sabar itu bisa dari amarah, sabar dari keadaan, sabar dari takdir Allah. Semua perbuatan Allah lawan kita tuh kita sabar. Kemudian sabar itu apa? Beranai kah? Kada. Jadi orang sabar itu mandaknya bukan beranai, tapi tetap mencari jalan keluar, tapi kadang menggerutu. Nah gitu, tetap mencari jalan keluar, tapi kadang mengeluh kesah lawan Allah, kadang berkeluh kesah lawan Allah, tapi tetap berusaha mencari jalan keluar. Bukan sabar itu lalu beranai, biar sudah sabar aja gitu, lalu beranai. Kalau masalah emosi, amarah, nafsu amarah tadi, apabila naik nafsu amarah itu Rasulullah sudah atur kita. Bila kita sangitnya haratan berdiri, bawa berduduk. Bilanya berduduk masih sangit, bawa berabah ya. Bilanya kada kawa juga, bawa bodoh. Bodoh kada tenang juga masih, bawa sembahyang 2 rakaat. Sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak itu apa? Sembahyang sunnah biasa. Pernahlah bergantian menggawi sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu tuh usolli sunnatul mutlak rakaat ini lillahi ta'ala gitu aja niatnya.
Aku sholat mutlak, sunat mutlak 2 rakaat karena ta'ala. Itu sunat biasa, tanpa ada sunat yang lain-lain. 2 rakaat. Itu supaya menghimpun amarah tadi. Bila inya sembahyang ada kawajua masih maulah amarah itu, apabila masalahnya di dalam rumah bawa keluar, tapi jangan mewarung. Jangan mewarung. Mau udah di rumah aja, bawa keluar aja sudah. Saya singgah ke warung, mengopi 3 jam ngasih untungan kopi nang kopi hirang tadi, galas halus. Jangan itu tersalah mandak karena bawa ke lain itu maksudnya beringat, bertafakur, beringat ini masalah. Nah ini makanya kenapa orang itu bagusnya belajar tauhid, ini pinandu kemana memberikan semua perkara, pinandu kawa memberikan semua masalah tanpa buta. Jadi ada jalan terus memberikan, itu berarti ampunnya nang Allah. Jadi pertama dulu kita hendak melatih sabar itu, ikuti bahwa dunia itu adalah memang tempatnya ujian musibah bala. Kemudian di dunia itu satu tuh ya, karena di akhirat itu ada 2 pilihan hasil dari sabar. Pilihan yang pertama adalah al-jannatu, pasti tahu yang sudah surga. Kemudian pilihan yang kedua an-naru, neraka. Di dalam negeri akhirat ada pilihan tengah-tengah. Kalau dia nama milih di tengah gini, surga kada, neraka kada dan nekannya di situ. Bila inya Allah menghendaki ke surga, bila Allah menghendaki ke neraka. Salah satu nang maulah kita kalau masuk surga itu ya penting sabar. Kenapa jadi penting mana sabar di antara 10 sifat itu? Karena sabar ini mengunci semuanya. Pian ada di dalam kitab sabar itu pahalanya, kalau hendak berhitung pahala, kalau sembahyang sholat itu ada hitungan perkaliannya, dapat pahala 10, dapat pahala 75. Baca Quran ada kaliannya, 1 huruf seini, 2 huruf seini, 1 ayat seini, itu ada perkaliannya bila amali yang luar tuh. Tapi kalau masalah sabar itu adalah dengarani bebuan sufi ibadah batin. Salah satu ibadah batin nang perkalian pahalanya itu hanya Allah yang tukang hitung. Inilah orang yang maulah paling sugih di akhirat kena ketika sabarnya sampai ke meninggal. Kawa mandaki sabar itu sampai meninggal, mandaki dalam hati. Hukumnya apa? Wajib. Berataan wajib mandak sabar dalam hati. Kada ada istilah seikong berseikong pada seberataan kita berusaha. Jadi mudah-mudahan kita ulun yang seberataan nang mana-mana kena hadir karena kadakah nang pinandukah kada pinandukah kita mudahan sabar itu datang dalam hati berataan sedikit demi sedikit gitu, sabar. Jadi sabar itu jero ulama sufi adalah salah satu ibadah batin nang pahalanya itu lebih besar daripada amal zahir. Amal zahir masih dihitung, tapi kalau sabar itu Allah nang memberi pahalanya. Sama nang kayak puasa. Puasa tuh kada ada istilah pahalanya seberapa tuh kada. Itu Allah kena menentukan, karena puasa itu kejujuran diri masing-masing. Ya, ada nang kisah lapar, kisah pindah lemah urat, padahal orang sudah makan dua bungkus mie Indomie, ada gitu. Kisah pahit liur padahal sudah berokok, itu kawat diulah di luar itu. Jadi lalu puasa itu Allah yang menilai, karena yang di batinnya yang dinilai. Kemudian hendak berbanding-bandingan pian amaliyah zahir itu berhitung, tapi kalau ibadah batin itu Allah nanti menghitung yang mana yang paling bagus. Hendak berbagusan ya pasti hitungan dalam batin, tapi non dalam batin ini kada kawa jua menghilangkan yang di zahir. Kada kawa, karena mantang-mantang bagus ibadah batin, lalu ibadah batinnya terus ada lagi hendak membaulah di luar itu kada kawa. Itu batin maisi akan gasar nang di luar. Bila inya berisi, bila kita tuh berisi buah, luarnya tuh bagus, tapi kalau dalam berulat tamakan maka ditamakan. Ulun antak benar menyentuhkan pentingnya syariat dan pentingnya nang di dalam itu kada berkalah-kalahan. Jadi bila orang nang belajar dalam, tolong benar jangan menghinakan orang yang menggawi syariat.
orang nang menggawi syariat kelihatan zahirnya luar biasa ibadahnya, jangan menghinakan orang nang menggawi amal ibadah dan batin. Itu bersambung pada dua itu bersama-sama. Asam gugur kemudian tapi kada berkulit, kada pun orang mengambil. Tak gugur di pasirnya tapi kada berkulit, masak asam dari itu melapuk gugur masam Pak Haji itu, atau nang di Sebarang Pak Haji itu siapa? Gugur asam dari lo masak di pohon gugur tapi kada ada kulitnya, dadan akun mengambil tangan pasir. Itu pentingnya syariat. Tapi pulang juga gugur bujur-bujur bila bagus benar rupa sari dikuyak di dalamnya hibak bepira kada temakan juga daripada makan. Jadi bagusnya naga apa, gugur buah masak itu berkulit yang sempurna, di dalamnya manis, dimakan orang enggak? Insya Allah pasti dimakan orang. Namun bila salah satu di antara duanya aja tidak bermasalah, orang kadang hendak makan ganda. Jadi pentingnya syariat, pentingnya hakikat itu sama, kada berkekalahan. Kita jadi dalam zaman ini bila ada sudah nang minta rela terlalu merasa kuat dan sudah di dalam lalu menghinakan nang bebuan nang beribadah luar. Wah, mau dia si lubang aja nang bebuan itu jadi ada paham di dalam. Jangan, berarti kada ada pakai masih ilmu dalam, orang ilmu dalam terus sebenarnya kada lagi menghinakan orang lain. Kemudian nang syariat itu jangan haur belajar di dalam atau sebenarnya kada juga dia bisa. Jangan juga sama baiknya kedua-dua, sama perlunya sama pentingnya. Kita ini bila sudah kita mendalami satu ilmu itu modalnya tuh kayak hendak supaya orang tahu bahwa aku ini mendalami ilmu yang itu. Kada perlu, cukup Allah aja yang tahu. Kalaupun kena Allah menghendaki tahu lawan manusia yang lain, kada apa-apa. Allah menghendaki apa yang bertimbul ke kepala haruan. Bila bertimbul kepala haruan ada nama numbak. Mentumbaknya kadalah karena kepala. Pas karena kepala yang 3 puting tumbak namanya itu apa berikit pian. Kalau lagi bapak-bapak bau belik. Jadi sabar itu beingkut dalam hati bahwa dunia itu ujian. Pinandu sudah. Kemudian idza ahabballahu 'abdan ibtala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, apabila Allah hendak mencintai hambanya, maka Allah akan menghendaki bala ujian ke orangnya tadi. Jadi lalu di situ bebuan orang nang bersyukur tadi, nang husnuzon tadi, apabila si dini rancak diandaki penyakit, rancak garing, kemudian rancak musibah macam-macam, inya malah bersyukur. Kenapa? Berarti Allah sayang lawan si dini. Tapi anehlah sayangnya Allah itu maka diandaki bala. Sayangnya Allah itu diandaki bala. Bagi kita nang manusia awam ini, bala itu rasanya kada nyaman. Tapi bagi orang yang sudah memang makamnya tertinggi, bala itu nyaman, tetap nyaman, diperhatikan. Berarti Allah memperhatikan kita. Udah dikanakan aja bila sudah diurusi kuitan. Nang makasih bulik makan. Karena kan tuh mau benar mamane jadi. Kita nang kada pinandu, kan kada pinandu kada bakal. Haur mau urusi aku terus. Karena dia jinjit sidin, dia jinjit mabar namanya. Padahal jinjitan itu jinjitan baik loh, disuruh makan, disuruh mandi. Bahasan kita tuh baik, tapi bagi kita nang kada bakal masih kekanakan muar tepangan kuitan ini kada ada nang baiknya jangan. Harum sakit harus orang bapak-bapak di tengah kita harus ngakinin kayak itu kita nang belum bakal. Tapi kalau sudah bakal hanya paham, oh sayang sekalinya lah sitin ini lawan. Kalau kuitan kada sayang lagi, hendak berhingusan di tengah jalan kada ditegur kuitan lagi, ditekannya situ ya. Berarti kan sayang. Bila sudah kada hendak menegur lagi, itu sama kiasnya lawan Allah. Bila Allah ketujuh mandaki ujian, berarti Allah sayang lawan kita tuh. Diuji sidin, beringat hambaku sudah sadang bebulik diandaki ujian. Jadi bebuan kita nang diandaki penyakit aja dulu lah, diandaki penyakit itu sabar. Sabar tuh kena jatuh di ridho, kada menggerutu sabar. Kemudian beranai ke penyakit tadi obati, syariatnya obati. Tapi tetap pian sudah paham bahwa ikhlas sabar lawan panang ditakdirkan oleh Allah. Itu dari penyakit, karena ujiannya macam-macam tuh penyakit lah, napa lah.
semua sabar. Jadi bila ini sudah pinandu bahwa dunia ini isinya bala ujian, itu kata kau lagi sudah pinandu sudah. Kemudian pilihannya, karena di dalam akhir kiamat kena yaumul qiyamah, hari perhitungan dan hari akhir daripada dunia, itu ada pilihan jannah lawan nar, ada surga lawan neraka. Bekalinya begini, apabila orang hendak sabar di dalam hatinya sampai inya meninggal wafat, itu ganjarannya ke surga. Tapi bila orang kada hendak sabar di dalam hatinya, itu ganjarannya ke neraka. Itu jadi dua pilihan. Peguruan dulu menyambat orang-orang kada sabar itu kenapa gerang aja sebuting jadi sih inya kada hakun mah apa jurang bilang orang bahasa kita itu menahan itu apa menyandang inya kada hakun menyandang, padahal pinandu bahwa dunia itu pasti tempatnya ujian. Jadi mau kada mau disandang ya bang, disandang dengan bersyariat keluar dari kesulitan ujian tadi itu, bukan menyandang lalu berandai aja kada. Jadi menyandang kada lari, tetap mencari pintu jalan keluarnya. Itu orang yang sabar gitu mainnya. Amun minyak kada banyak sabar bang, kada kau juga tetap lain ada ujian tadi, karena sudah becak dunia itu tempatnya ujian. Hendak kada sabar, hendak kada menyandang, karena resikonya masuk neraka. Jadi bagusnya sandang bang sudah. Memang itu sudah neraka. Apabila masih hendak hidup di dunia, pastikan ujian. Kemana aja pian berdiam, kemana aja kita berandai, bertempat pasti ada ujian. Ujian yang dari diri kita ataupun dari makhluk yang lain datang lawan kita, itu pasti ada ujian. Kadang mungkin gak ada menada nang bepadah kada daripada dapat ujian ayo ja kadang mungkin lah, ada mungkin kada kawa. Ya tadi bandak tadi juga. Ad-dunya darul balwa, dunia itu adalah tempat rumahnya ujian musibah bala. Berikit dalam hati ini kita binandu paham sudah anggarannya tempatnya pasti kada kau mengelak. Bila hendak kada dapat ujian lagi meninggal, habis sudah ujian sisanya jadi kena buah meninggal tuh. Jadi dua nak itu berpilih pilihan sebenarnya kada kau memilih, tetap kita harus sabar. Mbah mau memilih kada sabar, iya harus sabar ya, memang dapat ujian. Jadi kada kau memilih sebenarnya, berarti nanti kehendaki Allah tuh sandang, disandang, dihakuni. Anggarannya ada ujian yang datang. Baik ujian apa kalah itu biar buan pian paham aja tuh. Bila ada yang rasa pina kada nyaman, makanya bebuan kita nang ibi tidak mau tadi orang nang bebuan kita hanya belajaran masalah dalam tuh. Kita masih andak bila inya nikmat ini, bilanya nyaman itu nikmat Allah. Apabila kena pina sakit ujian bala itu modalnya kayak ujian yang kada nyaman lalu. Itu bagi kita nang hanya pemulane. Ya jurun bagi orang yang sudah kelas makamnya di atas, kada ada lagi pandangan kada baik, ujian ya baik juga, nikmat tadi iya baik juga sama, tapi jurun ngalih masih kita arah ke situ. Jadi andak disabar aja gini dulu, mendalami sabar aja gini kita kada tapi kawal lagi masih, karena kita pasti bantak sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, kayak kita harus kebantak. Kalau kita orang muslim yang belajar sabar kada ada batas sebenarnya. Sabar ada batas, karena bila hendak masuk surga hendaki sabar dalam hati. Bila hendak masuk surga, jadi rincian anak gitu. Bila inya sabar masuk kena sifat ridho, masuk kena sifat syukur, masuk kena husnuzon. Apabila orang sudah berikit husnuzon itu hidupnya kada ada istilah lagi nang kada senang, nyaman terus. Mau datang penyakit kah, mau sakit kah, mau nyaman kah, mau apakah, kada apa-apa lagi sudah, karena husnuzon sudah hendaknya di dalam hati. Tapi harus melalui sabar dulu, harus melalui sabar, melatih sabar itu ngalih, padahal ngalih. Kenapa jadi orang sempat ngalih terus, bukan mengalihkan beban kita belajar kada, tapi memang prakteknya mengamalkan masalah ibadah batin itu dasar ngalih. Dia tahu ulang alik, kita bulik-bulik kena bisa pulang, putar pulang,
tagawi pulang memang kada baik dalam hati itu, karena dibaiki pulangnya maka itu memang orang hendak berbaik. Jadi sidin di sini seperti bermula pasal yang keempat itu pada menyatakan sabar. Adapun sabar itu maka yaitu sifat kepujian yang dipuji Allah Ta'ala dalam Quran dengan beberapa ayat dan berhimpun padanya segala kebajikan dan akhirat, dan dunia dan akhirat. Dan adalah Allah Ta'ala itu sertanya seperti firman Allah Ta'ala, fasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Apabila orang Allah ini sudah sambat dalam Al-Quran bahwanya Allah bersama orang sabar, berarti bila orang menyempurnakan sabar dalam hatinya sampai meninggal, nyata masuk surga, nyata masuk surga. Ini salah satu komponen yang kita hendak masuk surga lah. Tapi pian mungkin paham sudah bahwa datangnya sabar Allah nama hendaki kita berusaha